الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. ياسين الرجاوي، مرحبا بك. الله يكبر بك يا سيدي. لاباس عليك بخير؟ الحمد لله، الله يحفظك. ياسين، كتعرف كما كيعرفوا كل شيء بان فريق الرجاء العالمي تعاقد مع مدرب سابق للمنتخب البلجيكي مارك ويلموت كرجاوي. كيف شفتي هذا التعاقد هذا؟ وبحكم ان السيره الذاتيه ديالو عنده درب فرق كبار اللي منها بلجيكا، منها الكوت ديفوار، ولكن ما عندوش واحد المخزون، ما عندوش القاب، ما عندوش، كيتقصى بزاف. نتمنىهم الله تكون الرجاء فال الخير عليه، كما كانت فال الخير على بزاف ديال المدربين اللي داروا سميتهم في الرجاء. بالنسبه لي انايا كيبان لي انايا هو اللي مزيانه ليه الرجاء، ماشي حنا هو اللي مزيان، لانه البالماريس ديالو ما عنده والو. هادشي اللي كاين، ونتمنوا خير ان شاء الله. الرجاء كتلعب على التيتر ديال الشامبيونز ليغ، تحدي كبير عند مارك ويلموت. بطبيعه الحال هذا من البنود اللي سطروها معاه، هو البطوله والتشامبيونز ليغ اللي غابت عندنا واحد المده، وربما الحاجه الوحيده اللي غتشفع عليه هو غيكون منضبط بزاف على المدربين اللي سبقوا. غيضبط شويه الفيستير، ما غاديش يخلي هذوك البرازيط اللي كاين عنده تمايا، ونتمنوا خير ان شاء الله. غيكون شويه صارم، هذا هو اللي كنتمنى منه يدير، وداكشي اللي كنتوقع منه غيدير. تعرف المشاكل اللي كان داز فيها الرجاء ديال خصوصا ديال الفلوس، وتعاقدت مع هذا المدرب ب 40 مليون في الشهر، ماشي كبير بزاف. بحكم ان الرجاء تغلبات على ديك المديونيه اللي كانت عندها وتوفرت شويه الفلوس، وكنتمنى انه ماشي مشكل، انه الرجاء خصو يكون عنده مدرب كيتخلص مزيان ولاقي راحته باش يخدم مزيان. لا بغاو الالقاب، ما لا غيبغيو غير يعديو باللي كان، راه يلعبوا في دوزيام ديفيزيون احسن. بالنسبه لاسم فريق الرجاء البيضاوي، خصو مدرب يكون كيتخلص مزيان ويكون معروف. واقع هو هذا. كاف الرجاء المكتب المسير جديد، رئيس جديد، النظر ديال محب الرجاوي. انا كنت ضد انيس محفوظ صراحه، كنقولها، واني كنت ضده. علاش؟ انه تخلى عنا في عز الازمه، وما عرفش من المعيار خداو هاد المنخرطين اللي مشاو انتخبوه، ولكن كنتمناو خير. كما كيقول لك عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم. جا ما عندنا ما نديرو، مكتاب كما تيقولوا، ونتمناو يخدم، نتمناو يستافد من الاخطاء اللي دار، انه هو سببنا في الاقصاء من عصبه الابطال، انه ما كانش يقبل ان الماتش يتلعب في ديك الظروف. ما خدمش صراحه، ما دارش الواجب اللي عليه. دابا رجع كرئيس، شنو غيعطي الله اعلم صراحه. شي اسئله مباشره الرئيس الجديد ديال فريق الرجاء؟ وكنتمنى يكون رجاوي بعدا، هذه اول حاجه. انا كنتمنى اي رئيس جا الرجاء يكون رجاوي، يكون تبغي الفرقه، الا بغيتها غتعطي. وكنتمنى يستقل فهمتي بالافكار ديالو، وما يبقاش يمليو عليه ان هذيك العقليه القديمه ديال حق الحكماء، ما الحكماء هما اللي كيأثروا على الرؤساء. خصها تحيد، وخصو يستقل بالراي ديالو والافكار ديالو ويخدم، وغيشوف الخير مع الراجل. لا بغى يدير سميتو صراحه. شكرا لك. بارك الله فيك. Bonjour Florian. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va. Vous savez, comme nous savons tout le monde, Marc Wilmot vient de signer contrat avec une équipe de Raja, l'équipe de Casablanca du Maroc. Ouais. D'après vous, comment vous avez reçu cette information? Est-ce que c'est bonne nouvelle? C'était un peu une nouvelle un peu bizarre, hein, quand les noms ont commencé à sortir. On a parlé de Lekens, on a parlé de Wilmot. C'était un peu bizarre pas que son nom soit cité, mais qu'il accepte surtout, parce qu'il semblait plus dirigé vers un club, plutôt vers des sélections. C'est positif pour lui, ça peut le relancer. Le Raja, c'est un club avec une grande histoire, avec la ferveur populaire. C'est un club qui est beaucoup suivi, qui a des ambitions. Donc maintenant, il va devoir se montrer à la hauteur. Donc c'est à moitié surprenant. Ouais.
moi, c'est surprenant. Et d'après vous, est-ce qu'il va réussir avec le Raja, surtout le Raja, il voit le plafond Champions League africaine? Ah ben déjà il va plutôt avoir intérêt parce que la pression sera énorme. Il va devoir réussir à avoir des résultats directement, devra directement montrer sa patte et montrer la plus-value qu'il peut apporter au club, et ça sera très important pour lui de bien s'entourer avec un staff qui connaît bien le noyau, qui connaît bien la spécificité du football marocain, parce que c'est différent par rapport au football européen. Je pense qu'il peut réussir en apportant peut-être cette façon de faire une unité, de faire un groupe. Voilà, c'est quelque chose dans lequel il est très fort. C'est pas tactiquement qui va aider le Raja, mais c'est plutôt dans la façon de jouer, dans la façon de se battre pour chaque ballon. Même à l'entraînement, c'est quelqu'un qui demande énormément de choses à l'entraînement à ses joueurs. Voilà, c'est ça qu'il peut apporter. Je pense qu'il peut réussir s'il est bien entouré, évidemment. D'après vous, il va réussir malgré il a peu d'expérience au niveau, on le connaît, Marc Wilmot, avec les sélections, mais avec une équipe, surtout une équipe africaine, c'est la première fois dans son histoire. Oui, c'est la première fois. Il a déjà entraîné en club, mais c'était très court, c'est même pas une saison à Saint-Tron. Lors de ses débuts, il y a maintenant quelques années, ici, il est passé un peu par Schalke, il a fait quelques matchs aussi pour remplacer. C'est vrai qu'en club, c'est une grande première pour lui, avec un vrai projet. Il va devoir se montrer à la hauteur, parce que le Raja Casablanca, ça parle peut-être pas ici aux Européens, mais au niveau du Maroc, c'est le top du top. Comme tu l'as dit, c'est les ambitions, c'est gagner la Ligue des Champions. Donc il va devoir absolument maintenant le faire. C'est une première pour lui, c'est une grosse première, une belle première. Et j'espère pour lui que ce ne sera pas la dernière, parce que c'est une chance en or qu'il a, et s'il ne réussit pas là-bas, ça va être compliqué après pour lui de se remettre d'après. Un contrat de 2 ans et demi, avec un salaire de 40 000 € par mois, c'est un salaire élevé. C'est un salaire à l'européenne, je dirais. On a beaucoup parlé par le passé du salaire de Wilmot, c'est du fait que parfois, quand il quittait son poste, il touchait toujours le pactole, c'est un peu sa spécialité. Maintenant, voilà, moi je préfère me retourner un peu vers le terrain. Ce salaire, ça veut rien dire. Si maintenant les titres sont là et qu'il gagne les matchs, on n'en parlera pas. Maintenant, c'est vrai que s'il perd 2-3 matchs de suite, on va directement dire avec un salaire pareil, ça met une pression encore supplémentaire. Pour lui, on a un contrat de 2 ans et demi, c'est bien aussi. Sur la durée, que pour bâtir quelque chose, il va avoir besoin de 7-8 mois. Il faut quand même du temps pour bâtir une équipe et pour avoir des ambitions. Donc c'est une double preuve de confiance de la part de Casablanca. Il va devoir maintenant répondre sur le petit banc. Merci. Avec plaisir. J'ai été surpris. C'était surprenant de le revoir dans le jeu. On voyait bien depuis quelques semaines que le football lui manquait beaucoup. Il allait beaucoup dans les stades. Il suivait beaucoup ses enfants qui jouent en 3e division en Belgique. Donc il était beaucoup impliqué dans les stades. Donc c'est normal, ça commençait à le titiller. Mais c'est vrai que si on n'imaginait pas rebondir là-bas, vraiment, et surtout déjà le voir rebondir dans le football de club, lui qui était devenu presque un spécialiste des équipes nationales, c'est quand même fort différent. Donc là, ça a été une surprise. Mais finalement, on peut se dire pourquoi pas. C'est un beau défi. C'est pas le premier coach qui connaît la Belgique qui rebondit dans le Maghreb. On a eu René Weiler, le Suisse, qui avait fait du très beau boulot en direct, puis qui a rebondi là en Égypte. Donc pourquoi pas finalement. Est-ce que vous pensez que Marc Wilmot va réussir avec l'équipe de Raja, pas d'expérience au niveau équipe africaine? Je crois que ça va être difficile, mais pas perdu. Je suis peut-être pas défaitiste ou pessimiste, mais je me dis que ça doit être un job très difficile parce que c'est un job où il faut tout découvrir évidemment. Si vous reprenez un club en Belgique, là il connaît tout le monde. Si un club en France, en Allemagne, ceci, cela, on connaît vite facilement. Là il doit découvrir tous les nouveaux joueurs évidemment, tout un nouveau championnat, toute une nouvelle peut-être manière de jouer. Donc déjà c'est pas facile. Il doit se réhabituer en même temps, ce que je disais plus tôt, au rythme du club par rapport à l'équipe nationale. Donc ça c'est aussi très différent. Mais d'un autre côté, on peut dire le football il est universel. Donc il va regarder les entraînements, ça va sans doute repartir de zéro. Sans doute que par la force des choses, tout le monde va partir à zéro dans les 20-25 joueurs du noyau A du Raja. Et les 11 meilleurs vont jouer. Donc ça c'est peut-être positif à ce niveau-là. On sait qu'il va sans doute essayer de
d'avoir une petite influence dans le mercato, mais il n'y a pas 10 000 joueurs, 10 000 possibilités de joueurs qu'il connaît, qui seraient intéressés de venir jouer dans le championnat marocain. Et voilà, on sait que son grand défi, ça va être la Ligue des Champions. Là on verra. Donc ça va surtout jouer un peu plus tard, ça, dans la saison. Mais c'est vraiment un beau défi parce que c'est un club hyper populaire. Et lui, on sait que c'est vrai que ses résultats n'ont pas toujours été fantastiques pour l'instant, depuis qu'il a quitté la Belgique. Mais il vit vraiment de l'aspect populaire, il a besoin de ça. Et au Raja, je pense qu'il est vraiment très très bien tombé à ce niveau-là. Donc ça peut être une arme à double tranchant, évidemment, si ça se passe mal. Mais moi, je pense que je pars quand même un peu méfiant pour lui. Mais pas battu d'avance, je pense qu'il peut réussir et ça peut lui faire du bien. Donc je me réjouis de regarder en tout cas. Merci. Avec plaisir. Alors, on est très surpris que Mark Wilmot, c'est le nouvel entraîneur de Raja Casablanca. C'est une surprise parce que ça fait quelques temps qu'il n'avait pas de boulot et de faire un job de nouveau en Afrique chez un club. C'est très surprenant parce que en fait il n'a pas encore fait de club, sauf sa première expérience c'était à Saint-Tron en Belgique et c'était pas une réussite là. Et maintenant qu'il va là-bas, ça semble qu'il n'y a pas d'autre occasion et donc on se pose des questions s'il je ne vais pas dire qu'il est désespéré, pas du tout. Wilmot fait ses choix, mais s'il n'y avait pas d'opportunité d'autres, après qu'il a fait quand même 4 ans de la Belgique, grand pays de football, qui a réussi quand même aussi. Alors c'est surprenant. Et alors s'il va faire quelque chose ou réussir là-bas, ça me semble très compliqué parce que je connais le Raja Casablanca pas vraiment bien, mais ça a la réputation d'être un cimetière pour les entraîneurs. Je pense que les autres Belges qui étaient là, Jean Thyssen et Walter Meers, n'ont pas vraiment resté longtemps, plus d'1 an ou maximum 2. Et alors, ça me semble compliqué pour eux, parce que c'est quand même une expérience de club de nouveau, dans un pays passionné du football, un grand club. Et comme ces dernières expériences qu'il a fait, l'équipe nationale de l'Iran et l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, là il n'a pas resté 1 an, donc chez un club c'est encore plus compliqué. Alors espérons pour lui que ça va mieux, mais il faut attendre. Avec un contrat de 2 ans et demi plus 40 000 € par mois, c'est bien l'expérience. Ouais, c'est important aussi, mais ça, je sais pas, oui. Merci. Non, de rien. Merci. De rien. J'espère que... مصطفى بن موسى، تبارك الله عليك، لاباس عليك بخير؟ الحمد لله تبارك الله عليك خير نور الدين. مصطفى، كما سمعنا كاملين الخبر ديال مارك ويلموت المدرب السابق ديال المنتخب البلجيكي التحق بعرين فريق الرجاء العالمي. كمحب البطوله المغربيه وفريق الرجاء البيضاوي، كيف جاك هذا الخبر هذا؟ هذا فرق واحد الخبر فهو صار جدا ان مارك ويلموت من بين احسن ليكاز المدربين، ما نقولوش من ناحيه المدربين ديال الفرق، ولكن ديال ناحيه ديال سيليكسيون بلج، انه هو اللي اكتشف العناصر اللي كنقولوا حنا لي ميور جوور تالونتيو اون سيليكسيون بلج، باغمي او ايدين هازار، كيفان دي بروين، شادلي وما يتبعهم، فهمتي؟ فهو بالنسبه لمدرب سيليكسيون كان من ناحيه هذا كان ممتاز جدا. اما من ناحيه الفرق راك عرفتي كان مدرب في الالمان مع الشارك 004 من ناحيه الفرق ما دربش بزاف فرق، هو كان عنده امتياز بزاف من ناحيه ديال منتخبات وطنيه مثلا. وكتشوف بان ينجح مع فريق الرجاء البيضاوي، خاصه بان فريق الرجاء البيضاوي هذا العام كيراهن على الشامبيونز ليغ الافريقي. على هادشي راه عيطوا له، راه انه هو راه عنده واحد الشوفه، عنده واحد النظره على اللاعبين، ماشي بانك بتشبرتينا احسن فرقه عالميه بحال بلجيكا باش يعطيوها لك، الا يكون عندك شويه ديال الذكاء باش تقدر تمشي واحد الفرقه. انا ملي جابوا الا الرجاء شافت ان السيد يقدر يوصل هاد الفرقه من احسن مستوى، عطاوها الحريه زعما يشوف اللاعبين
على حساب اللي كيختار هو وعلى حساب ستاف تكنيك، ما يدخلوش في مسائل اللي خصو هو. ان شاء الله يمشيو في مسار ممتاز. شكرا لك اخي مصطفى. اشكرا على وجهك. اهلا وسهلا السي عمر، لاباس عليك؟ تبارك الله على خي نور الدين. كيفك بخير؟ الحمد لله. سمعنا مؤخرا بان المدرب المنتخب البلجيكي السابق مارك ويلموت ولا مدرب ديال فريق رجاء العالمي. بالنسبه لك كاطار وطني، واش كان خبر عادي ولا خبر غير عادي؟ صراحة أخ نور الدين، التعيين ديال مارك ويلموت على رأس الإدارة التقنية ديال فريق الرجاء البيضاوي جاتني مفاجأة صراحة هي هذه، بحكم أن مدرب سابق ديال الرجاء البيضاوي التونسي الشعبي حقق نتائج إيجابية، ومع العلم أن ربح كأس العرب وكأس ديال إفريقيا، وتمت الإقالة ديالو. نعم السي عمر، بالنسبه لك مارك ويلموت ينجح مع فريق الرجاء العالمي، علما بان متطلبات ديال فريق الرجاء هو السقف، اذا كذلك كما نقولوا السقف هي يعني الشامبيونز ليغ الافريقي. وصراحة مهمة صعيبة ديال مارك ويلموت مع فريق الرجاء البيضاوي، حيث بحال اللي قلنا تم إقالة المدرب اللي ربح جوج الكؤوس، وتعيين مارك ويلموت كيجي في واحد الوقت اللي صراحة صعيب شوية، حيث كما كيعلم الجميع فكرة القدم في العالم المستوى ديالها هود، بحكم ما كاينش شي جمهور، ولكن دينا كنشوفوا بعض البوادر الحمد لله اللي بدات كتعطي دخول الجمهور الى الميادين، غادي يعطي واحد شويش، يطلع شويش المستوى. بالنسبه لمارك ويلموت، بالنسبه له كتجربه غتكون زايده عنده، بحكم ان فريق التجربه البلجيكيه اليوم في المغرب، وشفنا فريق الجيش الملكي بمدرب بلجيكي اللي عطى واحد النتيجه ايجابيه لفريق الجيش الملكي، الوصول ديالو الى نهائي الكاس. كنتمنى باش ينجح في الرجاء البيضاوي، مع التحفظ على كنقول مهمه صعيبه، وكعرف القيمه الماليه اللي تعاقدوا بها فريق الرجاء مع المدرب الاطار البلجيكي والمدرب السابق للمنتخب البلجيكي مارك ويلموت هي 40,000 اورو في مده عامين ونصف. وبالنسبه للمال بحال اللي كنقولوا الصفقه ديال 40,000 اورو حاليا في المغرب رجعت القيمه ديال المدربين، عرفتينا كتعرف اخي نور الدين قيمه المدربين، القيمه الشاريه ديال المدرب رجعت شويش بالنسبه لي عاديه. 40,000 اورو باش تدرب واحد الفريق بحجم الرجاء البيضاوي اللي عنده واحد الصدى هنا في بلجيكا ولا في اوروبا ولا في المغرب ولا في العالم. المهمه ماشي سهله مارك ويلموت، كنتمناو نشوفوا نتائج مع مارك ويلموت، مع العلم ان مارك ويلموت اول مره كيدرب فريق من شمال افريقيا او لا فريق من افريقيا. على العلم ديالي بان درب جوج فرق في اوروبا اللي هما الشالك واولمبيك مارسيل، وعنده تجربه ناجحه لحد ما مع الفريق مع المنتخب البلجيكي. شكرا لك سي عمر. تحياتي. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.